Ano yung motor yan, Pop? Parang iniwan lang dyan. Ha? Iniwan lang yan? Oo. Tinggal lang yan dyan. Ha? Iniwan? Ano, pagdating ko, ganyan na yan eh. Ganyan na? Ano na yung motor yan? Bagat parang sinalbis lang dyan. Grabe naman ka-parking yan. Nagpit dito eh. Kaya nga, ba't ganyan lang niya ilinagay? Buti kung iniwan niya, buti walang nag-ano dito, nag-iikot na ano, no? Oo. Raker na dapat yun eh. Ha? Dapat na raker na yan. O re-raker yan dito, di ba ganyan? Baka sa enforcer yan. Ha? Maaaring ganun yun eh. Enforcer? Oo. Parang bike lang yung kalagay. May safety stand naman at saka side stand. Pero matagal na ata, Pops, no? Kasi madumi na.